Zaman kem di nasi. Eta. Kenapa dia jeung ieu mah? Kita sih make matra. Gini euy. Mantap lah curugna itu. Curug Pasir Rengit. Hati-hati ya, licin. Ketinggiannya lumayan. Oh, sarua. Parahan sampai kosna. Menuju Curug Pasir Rengit. Jalannya lumayan ekstrim, turunannya. Duh. Ngopi, iya ngopi Pak Cecep. Di sini ada 2 curug ya. Curug Gua Lumut dan Curug Pasir Rengit.